رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین، گزشتہ برس رمضان کی کیا کیا رونقیں ہمارے آس پاس موجود تھی، لیکن اس برس ہم سب مقدس ماہ رمضان میں گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں آپ کے لیے اس امید میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ شدت سے گزشتہ برسوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دیں اور ہمیں ایک بار پھر رمضان کے پہلے جیسی رونقیں بخش دیں، کورونا کے قہر سے پوری دنیا محفوظ رہے اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی بحال کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی رمضان کی گزشتہ رونقیں بحال ہوں گی، آئیے آپ کو گزشتہ برس کی رمضان کی رونقوں میں لیے چلتے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ گھر میں رہ کر ہی نماز اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ تو پیش ہے گزشتہ برس کی رمضان کی رونقیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج نیوز 18 اردو کی ٹیم سرزمین دکن کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں موجود ہے۔ اورنگ آباد ریاست مہاراشٹر کا وہ تاریخی شہر ہے جسے عہد تغلق میں ہندوستان کا پائے تخت ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ وہ تاریخی شہر ہے جہاں پر نظام حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ناظرین، ماہ رمضان جب آتے ہیں تو اورنگ آباد کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے، یہاں کی تہذیبی روایت کیا ہے، ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ اورنگ آباد ریاست مہاراشٹر کا ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس خطۂ سرزمین سے اسلامی تاریخ، تہذیب و تمدن کا رشتہ 1000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ اس سرزمین سے اسلامی تعلیم و تہذیب کا رشتہ صوفیہ، بزرگان دین اور ولی اللہ کی آمد سے ہوا۔ عام طور پر دکن سے اسلامی تہذیب کے رشتے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ دکن، بالخصوص دیوگیری اور اس کے قرب و جوار جہاں پر دولت آباد، خلد آباد اور اورنگ آباد کے نام سے شہر آباد ہے، اس خطۂ سرزمین سے اسلامی تہذیب کے رشتے کو علاؤالدین خلجی کی دکن میں آمد سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ علاؤالدین خلجی دکن میں آنے والا نہ صرف پہلا مسلم بادشاہ تھا بلکہ شمالی ہند کا پہلا بادشاہ تھا جو کہ دکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے دکن کی مہم سے جو راہ ہموار کی تھی، بعد کے شمالی ہند کے بادشاہوں نے انہی راستوں پر چلتے ہوئے دکن میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ علاؤالدین خلجی کے بعد محمد تغلق جب دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اس نے دیوگیری پر قبضہ کیا تو اسے یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اس نے دہلی کی جگہ اس مقام کو ہی اپنا پائے تخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ محمد تغلق نے اس مقام کا نام دولت آباد رکھا جو کہ اورنگ آباد شہر کا ہی حصہ ہے، ساتھ ہی شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس طرح اس خطۂ سرزمین کو ہندوستان کا دارالحکومت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک اس خطۂ سرزمین کا اسلامی تہذیب و تمدن سے رشتے کا سوال ہے تو ہمیں یہاں پر اسلامی تہذیب کے نمایاں نقوش صوفیہ کی آمد سے ملتے ہیں۔ دکن بالخصوص اورنگ آباد اور اس کے گرد و نواح میں صوفیہ کی تاریخ کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطۂ سرزمین پر جس بزرگ نے سب سے پہلے قدم رکھا وہ حضرت مومن عارف بن اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد اس سرزمین کو جس بزرگ کے قدم لینے کی سعادت حاصل ہوئی وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ اور ان دونوں بزرگوں کی آمد کے بعد جب محمد تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہاں پر اہل سلاسل کے بزرگوں نے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلامی تعلیمات کے فروغ کا نمایاں فریضہ انجام دیا۔ یہی نہیں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عہد میں دکن میں اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے 1400 پالکیوں میں اپنے خلفاء کو دکن روانہ کیا تھا۔ یہی وہ عہد ہے جب دکن کی اس سرزمین پر اہل سلاسل کے بزرگوں کی ایک
कहकशां जमा हो गई थी और ये पूरा खित्ता महवरे नूर बना हुआ था। एक गांव था यहाँ खड़की नाम से। मलिक अंबर जब 1604 के बाद उसने निज़ाम शाही सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ली एज ए वज़ीर आज़म के तौर पर, तो उसने इस शहर को आबाद किया और ये शहर जो है कुछ अरसे बाद बड़ा खूबसूरत शहर बन गया। लेकिन चूँकि मलिक अंबर का मुग़लों के साथ मुसलसल मारका आराई रहा करती थी, इसलिए ये शहर बर्बाद भी हुआ। मलिक अंबर ने यहाँ पर काफ़ी तामीरात की, जिसमें जामे मस्जिद है और 4 काली मस्जिदें हैं उसकी बनाई हुई, खूबसूरत है, चीता खाना है। इस तरह से ये शहर जो है वो मलिक अंबर ने आबाद किया, इसको बसाया और इसकी इतनी शोहरत हुई कि अरबस्तान से भी अरब जो है वो लोग यहाँ पहुँचे, वो आए। लगा ऐसा फजल करम है कि जितनी भी औरंगाबाद की सब मस्जिदें हैं सब फुल रहती है, छोटे से छोटा बच्चा है, बड़े से बड़ा आदमी, बुज़ुर्ग सब इबादत में रहते हैं। ऐसा मौका बार बार हर साल में एक महीना आता है, इसलिए फुल इबादत करते हैं। वैसे तो वर्ष के 12 महीने इबादत करते हैं, लेकिन ये महीने की इबादत तो अलग ही है। औरंगाबाद के दौलताबाद और खुल्दाबाद में इस्लामी तहजीब के नकूश तो 12वीं सदी में रोशन हो गए थे, लेकिन ये मुकाम जहाँ पर औरंगाबाद शहर आबाद है उस अहद में ये खित्ता वीरान था। हालांकि दौलताबाद से इसकी दूरी महज 15 किलोमीटर के करीब है। इस अहद में यहाँ पर खड़की नाम का गैर आबाद इलाका था। मुर्तज़ा निज़ाम शाह के अहद में इसके वज़ीर आज़म मलिक अंबर ने 1610 में दौलताबाद से 15 किलोमीटर की दूरी पर इस शहर को बसाया और इसका नाम फतेह नगर रखा। मलिक अंबर का बसाया हुआ ये शहर बेहद खूबसूरत था। 1653 में मुगल शहंशाह आलमगीर औरंगजेब ने जब यहाँ पर कब्जा किया तो उसने मलिक अंबर के बसाए हुए शहर फतेह नगर का नाम बदलकर अपने नाम से मौसूम करते हुए इसका नाम औरंगाबाद रखा। और इस तरह से औरंगाबाद के आबाद होने के बाद दौलताबाद और खुल्दाबाद की वो रौनक तो नहीं रही, बल्कि तमाम रानाइयां सिमटकर औरंगाबाद में आ गई। इस तरह से इस सरजमीन ने मलिक अंबर के हुस्न तदब्बुर, शाहान मुगल के जाहु जलाल और निजाम हुक्मरानों की जलवा आराइयों को बेहद करीब से देखा है। मस्जिदों और मीनारों के इस शहर से शीरी ज़बान उर्दू का बड़ा गहरा रिश्ता है। इस खित्ते सरजमीन से उर्दू की इब्तिदाई तारीख का न सिर्फ रिश्ता है, बल्कि यही वो खित्ते सरजमीन है जो कि उर्दू की अहद ब अहद तरक्की का गवाह भी है। बुजुर्गान दीन के शहर औरंगाबाद में माह रमज़ान के शब रोज़ की रौनक देखते बनती है। यहाँ की मुश्तरका तहजीब, ज़बान व अदब और माह रमज़ान ने यहाँ के शब रोज़ के बारे में यहाँ के दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। यहाँ की तारीख़ तो बहुत दरख्शां रही है। यहाँ बादशाहों ने हुकूमतें की हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और मलिक अंबर का बसाया हुआ शहर आज भी अंबरी है, खुशबू बिखेर रहा है। इल्म अदब के साथ साथ शेर व शायरी के अलावा तहज़ीब व तमद्दुन में भी ये शहर अपनी मिसाल आप रहा है और आज भी है। आज भी यहाँ मिट्टी शायरी उगलती है। पूरे मजमई तौर पर पूरे मुल्क का कल्चर रहा था कि हम ईद त्यौहार सब एक साथ मनाते हैं। तो कभी आप अगर गुज़र हो और अब आज भी यहाँ चले जाएं, औरंगाबाद के बाज़ारों में चले जाएं, गलियों और कूचों में चले जाएं, और ख़ुसूसन उस वक्त जब इफ़्तार के लिए लोग उमट पड़ते हैं बाज़ारों में असर की नमाज के बाद, तो तब आप वहाँ देखिएगा कि वहाँ पर ये नहीं है कि इफ़्तार के लिए सिर्फ मुस्लिम हज़रात ही जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, या ईद की ख़रीदारी में भी आप ये देखेंगे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो हैं वो आते हैं। औरंगाबाद मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर की तहजीब इब्तिदा से ही मुश्तरक रही है। यहाँ पर तमाम तीज त्योहारों को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों पुरानी है। माह सियाम में यहाँ पर रोज़ा इफ्तार की दावतों का एहतमाम भी कसरत से होता है। औरंगाबाद में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रोज़ा इफ्तार की दावतों का एहतमाम तो किया ही जाता है,
غیر مسلم برادران وطن بھی اپنے مسلم بھائیوں کے لیے ماہ رمضان میں نہ صرف ماحول کو سازگار بنانے میں مددگار ہوتے ہیں بلکہ روزے افطار کی پارٹیوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہندو بھائی بھی ہیں جو کہ روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ افطار پارٹی ہم رکھتے ہیں 9 سال کمپلیٹ ہوگا، ابھی 10واں سال ہے، تو یہاں پہ بھائی چارہ کی سب سے رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہر ذات کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کے بعد میں برہمن لوگ ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تو اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ ایک میل ملاپ رہتا ہے۔ جو ایک ماحول ہے دیکھو اورنگ آباد میں، اور ماشاءاللہ سے کافی سال سے وہ ماحول اچھا ہی ہے کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تہذیب کو نزدیک سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کا ایک مذہب رہتا ہے، اور ہر ایک کا مذہب اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے اور اچھا ہی رہتا ہے۔ جو اچھے چیزیں ہیں، جیسا ہم قرآن شریف دیکھو یا گیتا دیکھو، جو گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے وہ اچھی چیزیں لکھے ہیں کہ آپ کے عمل کیسا ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی اچھا لکھا ہوا ہے، قرآن شریف میں بھی اچھا لکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک امن، چین اور بھائی چارگی کا میسیج جو اسلام کا ہے یہ عام ہوتا جائے، اور سب بھائیوں تک یہ امن اور بھائی چارگی کا پیغام پہنچے۔ اور رمضان کے اس بہانے سے کئی سارے ہمارے ہندو، مسلمس اور بھی کرسچنس، سبھی دھرم کے لوگ اس افطار کے بہانے سے ایک جگہ آتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر اورنگ آباد میں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورنگ آباد میں وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اورنگ آباد میں وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے پیچھے جس بازار کو دیکھ رہے ہیں یہ اورنگ آباد کا بوڈی لین بازار ہے، جہاں پر افطار کا سب سے بڑا بازار لگتا ہے۔ یہاں پر کس طرح خاص بازار ہے، آئیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں۔ اورنگ آباد کا شمار ریاست مہاراشٹر کے تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کی جامع مسجد سے 15 کلومیٹر کے مسافات میں اورنگ آباد، خلد آباد اور دولت آباد کے نام سے 3 قدیم شہر آباد ہیں۔ اس خطۂ سرزمین کو عہد شمس الدین التمش میں صوفیہ کے قدم لینے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کا سرشتہ نہ صرف اسلامی تعلیمات سے برقرار ہے بلکہ یہاں پر اہل سلاسل کے صوفیہ نے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ اسی کا فیضان ہے کہ یہ تاریخی شہر آج بھی اسلامی تہذیب کی ایک روشن مثال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اورنگ آباد کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر جہاں 11 بجے تک دن میں عام شاہراہوں پر خاموشی رہتی ہے، وہیں شام ہوتے ہوتے یہاں کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ اورنگ آباد کو مسجدوں اور میناروں کے شہر کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں ماہ رمضان کے آتے ہی دن اور رات اس طرح سے نورانی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں پر ایک خاص تاثر قائم ہوتا ہے، اور وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ روحانی ماحول یوں ہی قائم رہے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوتے رہیں۔ اور اگر رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے گونجتی ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں پر شب بیداری کا بھی خاص ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ دکن کی نظام حکومت اورنگ آباد کے ممتاز صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی بخشش سے ہی قائم ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد نظام حکومت کا خاتمہ ضرور ہو گیا، لیکن اس کی روایات آج بھی اس شہر میں قائم ہیں۔ اورنگ آباد میں دسترخوان کو کشادہ رکھنے کی قدیم روایت رہی۔ بہت ساری ویرائٹی کے فالودے رکھے ہم نے، ڈرائی فروٹ فالودہ ہے، شاہی فالودہ ہے، کیسر ہے، بٹر اسکاچ ہے، خرچ ہے، بلیک کرنٹ ہے، ایسے 30 سے 40 ویرائٹیز کے ہم لوگوں نے فالودے رکھے۔ اورنگ آباد کے کچھ خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بازار بعد نماز ظہر جو کھلتے ہیں تو نماز فجر کے بعد ہی بند ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں بڈی لین، چوک بازار، گھاس منڈی، لوٹا کرنجا، شاہ گنج منڈی، اورنگ پورہ، کمہارواڑہ، روشن گیٹ، جنسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے۔
ان بازاروں میں نماز عصر کے بعد جو روزداروں کی بھیڑ ہوتی ہے تو بس راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روزدار جہاں ان بازاروں سے اپنی پسند کی اشیاء لے جا کر اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں، وہیں دکاندار بعد نماز ظہر روزداروں کی خواہش کے مد نظر تمام اشیاء ضروریہ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ رمضان اسپیشل آئٹم بنائے ہیں ہم نے، یہ چکن کنٹکی ہے، یہ اسپیشل آئٹم ہے۔ یہ چکن رول رمضان کے لیے آفر ہے، یہ 100 کا 6 پیس دیتے ہیں، سادے دن میں 4 پیس دیتے ہیں۔ یہ چکن لولی پاپ ہے، یہ فش ہے، یہ رائس ہے، یہ نیوڈل ہے، اور یہ کینڈی کباب ہے، اسٹک فرائی چکن، اور یہ شامی کباب ہے، یہ انڈا پیٹیز اور بیدر روٹی ہے اسپیشل فار رمضان۔ اورنگ آباد کا اسپیشل حلیم جو ہے تو روزے داروں کے لیے خاص طور سے اسپیشل بنایا جاتا ہے، اور جو ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے تو بہت دور دور سے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، خاص طور سے فرمائش کی جاتی ہے کہ حلیم بنائیے بول کر۔ ہمارے پاس جو ہے نا رمضان میں شیرمال بہت طبیعت سے بکتی ہے الحمدللہ، بہت لوگ چوائس کرتے ہیں اس کو۔ اور شہر میں جو تو ہمارے پاس سموسہ بنتا ہے، کھاری سموسہ ہوتا ہے نا، وہ سموسہ بہت بکتا ہے۔ دراصل یہاں کے روایتی بازار میں سب سے اہم علاقے ہیں شاہگنج، سٹی چوک اور گل منڈی۔ یہاں شاہگنج میں سب سے زیادہ فروٹس کی دکانیں ہیں، جہاں ہمہ اقسام کے فروٹس آپ کو اور بہت واجبی دام پر ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اب کچھ سالوں سے روشن گیٹ جیسے گنجان علاقہ بنا ہے، تب سے وہاں پر ایک بہت بڑا مارکیٹ لگنے لگا ہے فروٹ کا۔ ماشاءاللہ کافی اچھا گزر رہا ہے، تھوڑا گرمی سے تھوڑی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن ابھی ماحول اچھا ہو گیا۔ بازار میں کیا لینے کے لیے آیا؟ ابھی افطار کا انتظام کرنے کے لیے، فروٹس وغیرہ کچھ لینے کے لیے، مسجد میں کچھ دینا ہے، اس کے لیے آ گئے تھے۔ اتنی شدت کی دھوپ میں بھی روزے رکھ رہے لوگ، اور جو ہے تو خریدی افطار کی اچھی چلی رہی ہے۔ بس یہ ٹکیا سموسے ہے، کنٹکی ہے۔ خواتین گھروں میں مختلف اقسام کی اشیاء بناتی ہیں تو مرد بازار سے مختلف اقسام کی اشیاء لے کر آتے ہیں اور دسترخوان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں خواتین کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ گھر میں جتنے لوگ اتنی فرمائشیں، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خواتین اپنی عبادت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سارے کاموں کو کرتی ہیں تاکہ ان کی عبادات بھی ہو جائے اور گھر کے تمام افراد کی خواہشوں کا احترام بھی باقی رہے۔ ظہر کے بعد جیسے ظہر کی نماز شروع پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد ہمارا پکوان شروع ہو جاتا، پھر اس کے بعد تو افطاری کو لگ جاتے، پھر اس کے بعد ہماری تلن وہ یہ سب شروع کر دیتے ہم۔ اس کے بعد کیا تلن میں سموسے، مرچی، محسنت، پکوڑے۔ 30 ڈیز کم پڑ جاتے ہیں، ایکچوئل میں بہت سارے ڈشز بنتی ہیں نئے۔ تو کیا ڈشز ہوتی ہیں خاص ڈشز کا اہتمام کرتی ہیں؟ ابھی اس سال تو گرمی کی وجہ سے زیادہ کر کے تو ٹھنڈائی پہ ہی زور تھا، جیسے کہ لسی، فالودہ، اور بس یہ شیکس وغیرہ بناتے ہیں۔ چپس، تلن میں سموسے، بھجیے، ٹکیا، مرچی اور پکوڑے۔ کتنے بجے تیاری شروع کر دیتی ہیں؟ ہم لوگ 5 ساڑھے 5 سے 5:30 بجے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ فرمائشی کھانے بناتے ہیں ہم اصل میں رمضان میں، کوئی بولتے شیکس بناؤ، کوئی بولتے تلن کرو، کوئی بولتے کچھ چکن فرائی کرو، ایسے میں فرائی کرتے، اس میں کام میں دن جاتا، عبادت میں دن جاتا۔ ماہ سیام میں اورنگ آباد کے شب و روز دکن کے شہروں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہاں دن ویران تو راتیں نورانی ہو جاتی ہیں۔ سحر کے اوقات میں عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں تو سحری کرتے ہی ہیں، لیکن اورنگ آباد میں سحری کے وقت بھی دسترخوان کو کشادہ رکھنے کی روایت ہے۔ سحری میں اورنگ آباد میں دودھ کے ساتھ شیرمال کھانے کی روایت ہے، اور آپ کو ہر گھر کے دسترخوان پر دودھ اور شیرمال کے ساتھ کھجور ضرور ملے گی۔ لائٹ چیز سحری میں بنا رہے کیونکہ گرمی بہت ہے، اور یہ سحری میں ایسا زیادہ مرغن نہیں کھاتے۔ افطار میں البتہ گرمی بھی ہے تو تھوڑا بہت بنا لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھ کے سحری کی تیاری کرتی ہوں، پھر بچے جو فیملی ممبرس ہیں ان کو اٹھاتی ہوں، پھر سب کھانا کھاتے، اور جنرلی سحری میں ہم لوگ لائٹ کھاتے کیوں تو گرمی کے دن ہیں۔ گرمی کے دنوں میں ہم لوگ زیادہ کر کے آم جوس، کھیر، یا یہ جو ہے جس سے پیاس نہیں لگتی اس طرح کی چیزیں بنا کے کھاتے ہیں۔ شکران بناتی ہوں، خیمہ بناتی ہوں، اور پھلکے بناتی ہوں۔ کوئی دودھ بن کھاتا ہے،
कोई दही रोटी खाते, कोई दही चावल खाते, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। 3 बजे रात से तैयारी शुरू करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सब तैयारी करते हुए। चाहे इफ्तार को ले लीजिए तो दस्तरखान बहुत वसी होते हैं और दावत आम रखी जाती है जिसके अंदर बहुत ही आला किस्म के पकवान होते हैं और लोग उससे बाद इफ्तार के बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं माशाअल्लाह। यहाँ सब तरीके के समोसे तलाए जाते हैं, टिक्कियाँ बनाई जाती है, लुक़मी बनाई जाती है और सब्ज़ी के समोसे बनाए जाते हैं और चिकन के कुछ आइटम बनाए जाते हैं, बहुत सारे आइटम, और कुछ मार्केट से भी लाते हैं। और जब घर के बड़े रोजा रख रहे हों तो भला ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर ना दिखाई दे? घर के बड़ों को देखकर मासूम बच्चे भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ न सिर्फ रोजा रखते हैं बल्कि अपने हम उम्रों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश भी करते हैं। तारीखी शहर औरंगाबाद के रमज़ान की रौनकों की बात की जाए तो यहाँ पर दस्तरखान को हमेशा वसी रखा जाता है। दस्तरखान चाहे इफ्तार के वक्त हो या सहर के वक्त की बात करें, दोनों वक्त में दस्तरखान को वसी रखना यहाँ की रवायात का एक अहम हिस्सा है। इस वक्त इफ्तार का वक्त हो चुका है, आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सब जो है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। आप भी हमारे साथ इफ्तार में शामिल होइए। काफ़ी रिच दस्तरखान बिछाया जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है, ख़ासकर बिरयानी उसमें काफ़ी अहम आइटम होता है खाने के लिए, जो कि हरीस भी मार्केट में मिलता है, बिरयानी मिलती है, लेकिन ख़ासकर हरीस और बिरयानी जो है वो स्पेशल डिश है। इफ्तार के वक्त जो है दस्तर सजाया जाता है, उसमें कई तरीक़े के तलन होते हैं, समोसे होते हैं, भजिया होता है और कबाब होता है, और बाहर के जो अतराफ़ के लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग भी होते हैं, उनको भी मस्जिद में भी इफ्तारी दिया जाता है। वहीं दूसरी जानिब औरंगाबाद के दुकानदार और होटल के मालिक रोजेदारों की इफ्तार और सहर के लिए खास इंतजाम करते हैं। औरंगाबाद के बुटी लेन, शाहगंज, इस्लामी दरवाज़ा ऐसे इलाके हैं जहां पर सहर के वक्त खास रौनक देखने को मिलती है। शाहगंज की बात करें तो रियासती अहद में इसकी रौनक देखने से ताल्लुक रखती थी। हाँ, अब शाहगंज के बाजारों में वो रौनक तो नहीं होती, लेकिन माह रमजान में इस बाजार की रौनक को देखकर इसकी अजमत रफ्ता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद वो तारीख़ी शहर जिसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है, वो शहर जिसे बुजुर्गान दीन के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माह रमज़ान में इबादत को लेकर किस तरह का ख़ास एहतमाम किया जाता है, शहर में वो कौन कौन सी तारीख़ी मसाजिद है जहाँ पर इत्तिकाफ़ की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद वो तारीख़ी शहर जिसे बुजुर्गान दीन का शहर कहा जाता है, यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपनी इबादत गाहों को अपने सजदों से कैसे सजाते हैं। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको औरंगाबाद के रूहानी माहौल से रोशनास कराते हैं। औरंगाबाद को तारीख के औराक में मदीनतुल औलिया के नाम से भी याद किया गया है। खित्ते सरजमीन पर अहले सलासल के बुजुर्गों ने जिस कसरत से अपना मसनदे रुश्द व हिदायत बिछाकर इस्लाम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया, वो तारीख के औराक में नुमाया है। सूफिया कराम औलिया अल्लाह की ये सरजमीन जिसे हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आम दिनों में सूफिया की रोशन तालीम के सबब माहौल नूरानी तो रहता ही है, लेकिन जब माह रमज़ान आते हैं तो इसकी शब रोज़ की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। मस्जिद और मीनारों के इस शहर में यहाँ के रूह परवर मनाजिर को देखने के लिए लोग दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं, और जब यहाँ के नूरानी माहौल को देखते हैं तो बस अशश कर उठते हैं। साल के 11 महीने तो बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता ही है, लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। और ऐसे में हर बंदा मोमिन की ख्वाहिश बस यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमज़ान को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसीलिए बंदा मोमिन ये चाहता है कि इस महीने में उसे ऐसा कोई काम सरजद न हो जिससे उसका रब उससे नाराज़ हो जाए। उलमाए दीन माह रमज़ान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। उलमाए दीन का मानना है कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए माशरे की इस्लाह भी होती है, और जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके अंदर आला सिफात पैदा होती है।
قرآن کریم میں ماہ رمضان کے تعلق سے اللہ کا کیا حکم دیا گیا ہے اور بندہ مومن کو اپنا وقت کس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے لگانا چاہیے، اس کے متعلق علماء دین کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس نے ہم نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے، اس لیے کہا کہ جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا، قرآن کریم سے ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ اور کبھی بھی راستہ نہیں بھٹک سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جو ہے بلندی پر پہنچاتا ہے۔ اگر اس امت نے قرآن کی حق کو ادا کیا، روح پرور منظر ہوتا ہے، نوجوان بوڑھے بچے سب کے سب اپنے شہروں گھروں سے لپک لپک کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور دیر رات گئے تک قرآن پاک کی سماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو بادشاہ جس جگہ بیٹھ کر کبھی قرآن لکھتا تھا، آج اس جگہ یہاں کے بچے بوڑھے جوان سب کے سب قرآن پاک کے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں جو مسلمان ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، یہ اوبلیگیشن ہے مسلمانوں پر کہ روزے رکھے ہوں، اور اس کی جو علت بیان کی گئی ہے، اس کی جو اصل وجہ بیان کی گئی ہے، یہ کہ آدمی میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ وہی مسجدیں ہوتی ہیں، وہی مصلیان ہوتے ہیں، لیکن مصلیان کی تعداد مسجدوں میں کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، کثرت بڑھ جاتی ہے، ان کے جذبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار کا ہوتا ہے تو بندہ مومن اللہ کے ہی حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ ماہ سیام نیکیوں کے موسم بہار کا نام تو ہے ہی، یہی وہ مبارک مہینہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا تھا۔ گویا بالفاظ دیگر ماہ رمضان قرآن کے نزول کے جشن کا بھی مہینہ ہے۔ قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنما ہدایت ہے۔ اس کی تعلیمات کسی ایک عہد، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، بلکہ تمام نوع انسانیت کے لیے ہے۔ جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہ تمام خوشیاں میسر آتی ہیں جو کہ انسانی تصور سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ وہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے جس سے سب کا مالک ہمارا خالق اور رب العالمین، جسے فارسی میں یزداں اور عربی میں اللہ تبارک و تعالی، اور الگ الگ زبانوں میں لوگ کوئی ایشور کہہ لے، کچھ اسے خدا کہہ لے، خداوند عالم کہہ لے۔ تو اصل میں رب العالمین 11 مہینوں میں ہمیں کھلا چھوٹ دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس میں کھاؤ پیو، کلو تمتعوا واشربوا، اس میں بالکل بے تحاشا کھاؤ، جیسا چاہے کھاؤ، جو پسند آوے، جو من اور دل میں آوے کھاؤ۔ لیکن رمضان میں صرف تم 11 مہینوں کے کفارے کے طور پر تھوڑا تقوی اور طہارت کی خاطر تھوڑی سی لگام لگا لو، کھانے کے اوقات کو تھوڑا سیٹ اپ کر لو تاکہ میں تم سے خوش ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کو عربی میں یوں کہا کلام پاک میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے اور تم لوگوں پر بھی فرض کیے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور جس طریقے سے انسان جو ہے روزے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، گرمی کی شدت، پیاس کی شدت کوئی دیکھتا نہیں ہے، اکیلا بھی رہتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ڈر ہی رہتا ہے اس کے اندر کہ جو پانی بھی نہیں پیتا اور کوئی چیز کھاتا بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیاس کے مارے تڑپ بھی رہا ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا، تو یہ اللہ کا ڈر اس کے اندر آتا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ اورنگ آباد ایک تاریخی اور تہذیبی شہر ہے۔ اس شہر کے در و دیوار سے اس کی عظمت رفتہ کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ملک عنبر کے بسائے ہوئے اس شہر میں عالمگیر اورنگزیب اور اس کے بعد نظام حکمرانوں نے بھی تعمیری کام کو انجام دیا۔
मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर इस शहर की हर बात तारीख में अलग मुकाम रखती है। मदीनतुल औलिया और औरंगाबाद को औलिया अल्लाह के शहर के साथ साथ दरवाज़ों और मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में आज़ादी से कबल 52 तारीखी दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही और अपनों की बेहिसी से इसमें से बड़ी तादाद में तारीखी दरवाजे का वजूद ख़त्म हो गया। जो तारीखी दरवाजे बाकी भी हैं, उनमें से भी बेशतर अपनी खस्ताहाली पर आंसू ही बहा रहे हैं। तारीख के औराक के मुताले से मालूम होता है कि यहाँ पर हर तारीखी दरवाजे से मुत्तसिल तारीखी मसाजिद हुआ करती थी। मसाजिद तो आज भी मौजूद हैं और यहाँ के फर्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते भी हैं। इस शहर में मसाजिद में कसरत के बावजूद माह रमज़ान में यहाँ की मसाजिद अपनी तंग दामनी का शिकवा करती नजर आती हैं। यही वजह है कि हमें माह रमज़ान में औरंगाबाद में मसाजिद और खानकाहों के साथ साथ लोगों की घरों की छतों पर भी नमाज तरावी का एहतमाम देखने को मिलता है। माह रमज़ान को उलमाए दीन बंदा मोमिन के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं। उनका मानना है कि इस मुबारक महीने में बंदा मोमिन जिस तरह से अपने आप को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपना बेहतरीन वक्त दीन की राह पर लगाता है, तो इसका असर साल के दूसरे महीनों पर भी देखने को मिलता है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में यहाँ की मसाजिद में कसरत से एतकाफ में बैठने की भी रिवायत रही है। शहर की जामे मस्जिद, शाही मस्जिद और दूसरी तारीखी मसाजिद में नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ के बंदा मोमिन अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए किस तरह से बेताब रहते हैं। माह रमज़ान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़े की अदायगी के साथ साथ ज़कात और फित्रे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो कि गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौक़े हासिल हो सके। इस्लाम नाम है मोहब्बत के आम करने का, इस्लाम नाम है, दीन नाम है खैरखाई करने का। खैरखाई सिर्फ कहा कि मुसलमान के साथ नहीं, इस्लाम ने तालीम दी कि हर एक के साथ खैरखाई हो। खैरखाई कहा कि जानवरों के साथ भी की जाए, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई जानवर को तकलीफ़ पहुंचाता है तो उसके ईमान के अंदर तकमील नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह से एक जानवर को तकलीफ़ हो रही है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। गरीब आदमी, एक फ़कीर मोहताज आदमी, एक मुफलिस आदमी 3 दिन जब उसके पेट में लुक़मा नहीं जाता, दूर किसी इलाके में रहने की वजह से उसे ठंडा पानी नहीं मिलता, तो प्यास की शिद्दत का एहसास कैसे होता है, भूख का एहसास कैसे होता है, यह एहसास उसे देखकर महसूस नहीं हो सकता था, उसको ख़ुद महसूस करने के बाद यह एहसास हो सकता था। इसलिए उसको दिन भर इन चीज़ों से दूर रखकर गुर्बत का वो एहसास भी याद दिलाया गया। और रब्बे ज़ुल जलाल जैसे हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं, मैं भूखा था तूने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज़ करेगा, अल्लाह तेरी भूख कैसी, तेरी प्यास कैसी? अल्लाह ताला अर्ज़ करेंगे, फ़लाँ बंदा भूखा था, उसे खिलाता मुझे खिला देता, उसे पिलाता मुझे पिला देता। उस एहसास को ज़िंदा करने के लिए भी उसे इस मरहले से गुजारा गया। पूरे रमज़ान में उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए तैयार किया गया है। उससे मुसावात का महीना इसलिए कहा गया कि ताकि ये जो 11 घंटे या 14 घंटे भूख प्यास और दूसरे तकाज़ों को जो बर्दाश्त करेगा, तो उससे ये एहसास होगा उसे कि जिनके पास खाने पीने के इंतज़ामात नहीं हैं, उनके यहाँ फाका अगर गुज़र रहा है, तो इसके दिल में एहसास गुजरेगा कि उन भूखों का क्या हाल होगा, तो उनका ख्यालदारी करेगा, उनकी सरपरस्ती करने का जज्बा पैदा होगा, इंसानी हमदर्दी इसके अंदर आएगी, मोहब्बत उल्फत आएगी। इसलिए मुसावात का महीना भी रमज़ान को कहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर औरंगाबाद में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे औरंगाबाद में वो कौन कौन से तारीख़ी बाज़ार हैं जहाँ पर माह रमज़ान में रोज़ेदारों की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। यहाँ के दुकानदारों ने रोज़ेदारों की फरमाइश को देखते हुए क्या ख़ास इंतज़ाम किए हैं, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि औरंगाबाद में वो कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर बाज़ार में ख़ास रौनक देखने को मिलती है। हमारे पीछे जिस बाज़ार को आप देख रहे हैं, औरंगाबाद का सिटी चौक बाज़ार कहलाता है। ईद को चंद दिन रह गए हैं और आप देख रहे हैं कि ईद की जिस तरह से उल्टी गिनती शुरू हुई है, हमें देख रहे हैं कि बाज़ारों में रौनक बढ़ती जा रही है। किस तरह का औरंगाबाद का ख़ास बाज़ार है, आइए आपको भी ले चलते हैं। माह रमज़ान एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसे अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है। यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया। कुरान
सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमा हिदायत है। माह रमज़ान में अल्लाह ने जहां बंदों के लिए रोज़ा फ़र्ज किया, वहीं इसके खूबसूरत इख्तिताम पर सदका शुक्र के तौर पर ईद की नमाज की अदायगी का भी हुक्म दिया है। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात न की जाए, ये भला कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। औरंगाबाद के दुकानदारों को ईद के बाजार का बेसब्री से इंतजार रहता है। शहर में यूं तो बहुत से बाजार हैं, लेकिन रोजेदारों की जरूरत के लिए कुछ खास बाजार लगते हैं, या यूं कह सकते हैं कि औरंगाबाद में ईद के लिए कुछ खास बाजार सच कर तैयार है। इनमें सिटी चौक, पीछन गेट, मछली खड़क, तिलक रोड, रंगरेज गली, लोटा करंजा, घास मंडी, शाहगंज, इत्र गली के नाम काबिल जिक्र है। कहने को महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार रोजेदारों की खरीदारी के रुख से मुतमईन नजर आते हैं। औरंगाबाद में माह रमज़ान के पहले अशरे के इख्तिताम से ही बाजारों में रोजेदारों की खासी भीड़ दिखाई देने लगती है, और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जाते हैं, बाजारों की रौनक में इजाफा होता जाता है। दुकानदारों ने रोजेदारों की फरमाइश को देखते हुए अपनी दुकानों को महाराष्ट्र के अलावा मुल्क के दूसरे शहरों से कपड़ों और जूतों को मंगाकर सजा रखा है, ताकि खरीदार बस एक बार उनकी दुकान पर आए और बगैर खरीदे वापस न जा सके। इस बार जैसे हर साल हुआ करता था कि कोई एक चीज़ चला करती थी, इस साल उस तरह का माहौल नहीं है। इस बार कस्टमर को हर चीज़ में वैरायटी चाहिए, चाहे वो गाउन्स हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे वो गरारा हो, शरारा हो। तो इस बार हर चीज़ के अंदर कंप्लीट वैरायटी मेंटेन रखी है हमने। इस बार गरारा स्पेशल है हमारा ईद के लिए, बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक से एक नई नई वैरायटी लाए हैं, और रमज़ान से पहले शुरुआत से हमने माल भर दिया है कि अच्छा माल आया और अच्छे से ग्राहक के लिए अच्छा ही तोहफा दिया और अच्छी वैरायटी ला के रखे हमने, इसलिए हमने बस एक से एक वैरायटी लाए है। ये हम दिल्ली, आगरा, जयपुर, हैदराबाद और कुछ बॉम्बे से आता है, और कुछ एक्सपोर्ट माल आता है जो बाहर से आता है, वो भी लाए हुए हैं हम। माशाल्लाह अभी बेहतरीन गुजर रहे हैं, अच्छे गुजर रहे बोला, और ईद की तैयारी के लिए आए हैं गुलाम। तो क्या खास पहनने के रहता है? वही नेहरू शर्ट पैजामा, तो वो उस पर ही होती है नमाज वगैरह, और वही अच्छा लगता है बोला। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती ही है, लेकिन औरंगाबाद में रमजान के पहले अशरे के इख्तिताम से ही खरीदारों की भीड़ शुरू हो जाती है, और दूसरे अशरे से बाजार अपने शबाब पर आ जाता है। औरंगाबाद में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर मोती वर्क, जरी जरदोजी से बने हुए कपड़ों के साथ साथ गरारा और शरारे की भी है। वहीं मर्दों में पाजामा कुर्ता और पठानी सूट की मांग ज्यादा देखी जा रही है, और यहाँ पर लोग पजामा और कुर्ता सिलवा कर पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग रेडीमेड कुर्ता पजामा भी पसंद करते हैं। दुकानदारों ने भी रमजान के एक महीने पहले से ही अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर खवातीन और बच्चों की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। खवातीन में जयपुरी और हैदराबादी कड़ों की खास फरमाइश देखने को मिल रही है, जबकि फिरोजाबादी रंग बिरंगी चूड़ियों की भी बाजार में एक खास रेंज मौजूद है। ईद की जो बुकिंग है वो हमारे पास शाबान में शुरू हो जाती, मतलब, और ये तो 5 रमज़ान तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो बुकिंग हो जाती है हमारे पास। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो हमेशा के जो कस्टमर है, जो साल भर हमारे पास सिलाते रहते हैं, उनके लिए हम 10 रमज़ान तक जो है तो गुंजाइश रखते हैं, उसके बाद बिल्कुल पैक हो जाता। औरतों के लिए जयपुर की चूड़ी है, फिरोज़ाबाद की चूड़ी है, हैदराबाद के गले के सेट है, बॉम्बे के गले के सेट है, इसमें कान के एयरिंग है, 4 चूड़ी है, बहुत सारी वैरायटी है। कब से तैयारी शुरू कर दी थी? तकरीबन 1 महीने से तैयारी शुरू हुई। कैसा ईद का बाजार जा रहा है? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने मालेगांव से सीवी लाया है रोज़दारों के वास्ते। कैसा बाजार जा रहा है? अच्छा बाजार जा रहा है, बाजार अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इबादतें तो है ही, रात में साथ साथ फिर ईद की तैयारियां भी रहती हैं, और चूँकि थोड़ी मसरूफियत थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया शॉपिंग के लिए, तो अभी शॉपिंग चल रही फ़िलहाल। क्या खास पहनने के रहता है?
अभी तो जो मार्केट में है वही पहनना पड़ता है कस्टमर्स को। तो लॉन्ग फ्रॉक्स है और गरारे अभी काफ़ी इनमें है, तो मैं यहाँ गरारा देखने के लिए आई हूँ। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये भला कैसे मुमकिन है। औरंगाबाद के इत्र फरोशों ने जहां मुल्क व बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ इक़साम की टोपियों की भी भरमार है। किसी को बांग्लादेशी टोपी पसंद है तो किसी को तुर्की, और किसी को रामपुरी टोपी या फिर किसी को इंडोनेशिया की टोपी पहनकर ईद की नमाज पढ़ना पसंद है। औरंगाबाद में तो इत्र गली के नाम से खास बाजार है जहां पर इत्र फरोश ही नजर आते हैं। औरंगाबाद के बाजार में इत्र की मुख्तलिफ वैरायटी के साथ साथ परफ्यूम्स की भी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमूए भी रोजेदारों की फरमाइश को देखते हुए तैयार किए हैं। इस बार ईद के लिए जैसा ख़ास बिना अल्कोहल के तैयार किए हुए स्प्रे हैं। अतर में नई नई वैरायटी है, जैसे कूल वाटर, रेहान, शमामतुल अंबर। इसके अलावा जो लोग देसी खुशबुएं पसंद करते हैं उनके लिए खस, हिना, इस तरह की अतरियात है। अतर में भी काफ़ी सारे नए आइटम्स आए हुए हैं। उसमें देखिए अभी कुछ बॉडी फ्रेश बोल के आया हुआ है, और आपके कशिश बोल के आया हुआ है, 24 कैरेट बोल के आया हुआ है, मिलेनियम बोल के आया हुआ है, और जन्नतुल फिरदौस पुराना ब्रांड है। अभी टोपी में बहुत सारी वैरायटी आ गई, और टोपी अब ये बारी को जो है तो 30 रुपये से लेकर तो 2200 रुपये तक के टोपी आई हुई है। तो उसकी एक खासियत है, मैं आपको बताया वो पहली वर्क वाली जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में महंगी टोपी है। पहले तैयारी शुरू कर दी थी आपने? ये 1 महीना पहले से, रमज़ान के 1 महीना पहले से तैयारी के चालू कर देते हैं। बहुत ही अच्छे से चल रही है, और पहले रोजे से ही दुकानों में रश लगा हुआ है, और रोजे भी अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और जो है तो ख़रीदारी भी उतनी ही चल रही है पहले रोजे से, कोई उसके अंदर कमी नहीं है, और जो है तो रोजे भी अच्छे से हो रहे हैं। अभी तो ईद की अच्छी से तैयारियाँ चल रही है माशाल्लाह से, रोज़े ही पूरे हो रहे हैं अभी तक तो, और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं दुकान में। यहाँ पर हमने देखे, पसंद करी है टोपी वगैरह। नाज़रीन, औरंगाबाद से माह रमज़ान के शब रोज़ पे मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास लाइव प्रोग्राम तेरी टाइम देखना न भूलें। फिलहाल नाज़रीन वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान